नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन दर्शक बंधु पुरी आमरी आस्था बड़ देउल आमर अस्मिता बड़ ठाकुर आमर आराध्य देवता तेणु श्रीमंदिर को लेकिन आमर भक्ति जेतिकी राजनीति भी कम नुहे रहस्य घेर रत्न भंडार को लेकिन एबे राजनीति उठुची पड़ुची कारण कथा उठिलानी रत्न भंडार मरामती दरकार आ रत्न भंडार चाबी हजिगला परे राज्य सरकार तदंत पाई कमिशन बसाइले कमिशन 324 पृष्ठार रिपोर्ट भी देले हेले रिपोर्ट नारायण को अगोचर केमिति अच्छी रत्न भंडार तार स्थिति और परिस्थिति जानिबा पाई आज खोला कथार हट सीट्रे 1982 मसीह दीपटीए धरी रत्न भंडार भीतर को जाइथिबा तत्कालीन सहकारी प्रशासक श्रीयुक्त रवींद्र नारायण मिश्र श्रीयुक्त मिश्र जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रथम आम दर्शक मान को सहज और सरल भाषा बुझाई दिंतु श्रीमंदिर रत्न भंडार कौन। सर्वं रहस्य पुरुषोत्तमस्य देव न जानती कुतः मनुष्य मनुष्य कौन देवता भी जाना से जहाँ हो रत्न भंडार अवस्थिति रत्न भंडार जो परिचालना रत्न भंडार जो शासनगत जो व्यवस्था से संबंध में आम मैंने समस्ते जाना उचित निश्चित भाव में बहुत दिन पूर्वर गजपति महाराज जितेबाला श्रीमंदिर सर्वेसर्वा थिले सर्वोच्च शासनकर्ता पृष्ठपोषकता पृष्ठपोषकता थिला से विभिन्न राज्य को जय करथिले जो जो राज्य को जय करथिले से राज्यर राजा ताको सबू आत्मसमर्पण करथिले सरेंडर जहाँ इंग्राजी में कहती ये आत्मसमर्पण करने बेले से निजर मुकुटा को देउथिले दे आर सरेंडरिंग मुकुटा समर्पण कर दउथिले मुकुट देउथिले उत्कलर वीरत्वर सब इतिहास लुचि रही रत्न भंडार मुझे मुकुट गुड़िक देखी बहुत मुकुट देखी हाँ मुकुट देखी सिंधु भर देखी रत्न खचित मुकुट रत्न खचित नुहे कि स्वर्ण सब गुड़ा स्वर्ण मुकुट आ क्वचित कमैया से मुकुट गुड़िकर कौ राजा मुकुट सेटा ना कौन सी लेखा ना तेणु से गोटाक इतिहास से रहीगला गुप्त रहीगला ता ना आमर ओडिशा इतिहास कौन गोटे गोटे प्रांजल अध्याय बाहरी पारि था आ बात रत्न भंडार आउ कौन अच्छी हीरा नीला मोती माणिक्य सब भर्ती हो रही बहुत जग अच्छी रत्न भंडार रत्न भंडार देखो गोटे रत्न भंडार कथा आपको कहूँ 1905 मसीहा रघुनाथ बेश होता रघुनाथ बेशे आप जानते जे तिलक कुंडल आउ तिलक पिंधती प्रभु राम लक्ष्मण से रघुनाथ बेश तिलक कुंडल पिंधती से कुंडल गोटे गोटे हूँ गोटे कदली भंडा भाया कदली भंडा भाया आ तिलक हूँ हाथे लंबर हम माने सुनार तैयारी अच्छा से अमूल्य तिलक अमूल्य रत्न भंडार चिता रत्न चिता जो प्रभु पिंधुंट रत्न चितार रहस्य बुझंतु ए रत्न चिता जगन्नाथ व्यतीत मन रखु आउ थे आपको कहूँ काइंडली अंडरलाइन जगन्नाथ व्यतीत आकोसी ठाकुर को पिठाई जीवंत वस्तु पिंधे दि जाए मनुष्य गोटे मनुष्य को आप कहे चिताटा पिंधे देवी तार अविलंबे एत रक्त संचालन ब्लड सर्कुलर एत जोर हम से सांगे सांगे मृत्युवरण कर बेड़ामाड़ आप देखिले आश्चर्य आप देखनी बेड़ामाड़ को थे आणिक पिंधे जगन्नाथ को हाँ जगन्नाथ को फास्ट कहते बेड़ामाड़ा टे पिंधा देखा बेड़ामाड़ आप पिंधिले शह शह सर्प जमी एमती होती आ हीरा नीला आप चाहिए से बेड़ामाड़ एत सुंदर बेड़ामाड़ से पूरा गोटा पटा गोटा स्वतंत्र काठ बाक्स रखाई बेड़ामाड़ से बेड़ामाड़ा हूँ अद्भुत बेड़ामाड़ आम लिस्ट होती 1803 मसीह ग्रोम साहब करते लिस्ट इंग्रेज शासन तापर 1926 होता तीन थर तीन थर जाकर रेकर्ड अच्छी ए संपर्क तो आम आलोचना करवा किंतु ये बाहरी रत्न भंडार भितरी रत्न भंडार कौन बाहर रत्न भंडार वर्ष जाकर जिते अलंकार प्रभु दरकार हुए विभिन्न नीति दिन रे बाहर सेठारे तीन जन दैनंदिन जोटा दरकार तीन जन पाखे चाबी थाए गोटे थाए प्रशासक पाखे गोटे थाए गजपति महाराज पाखे गोटाए थाए सेवक पाखे ये तीन जन एकाठी नहेले रत्न भंडार खोला बाहर खोला जाई पारिबो नाही या धेरे दैनंदिन जेतिके अलंकार दरकार हुए पर्व सब रखा जाइछि भीतर रत्न भंडार
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇଛି ସୁନାର ମୁକୁଟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ କଲେକ୍ଟର ଦେବେ, କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ଖୋଲି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଚାବି ଥାଏ। ସେ ଚାବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଥାଏ। ଆଉ 3ଟା ଚାବି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ପ୍ରଶାସକ, ସେବକ, ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଯେ ଆଗରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଥିଲା? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୋକନାଥ ଜଗନ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ପ ରୂପରେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ସତ୍ୟତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସର୍ପକୁ। ସର୍ପ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥ ଯିବା ଯେଉଁ ସର୍ପ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ 2ଟା କାନ୍ଥ ଅଛି ସେ କାନ୍ଥରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ହଁ ଫାଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଫାଙ୍କରେ ସର୍ପ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଘୁଷୁରିବା ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଘୁଷୁରିବା ଚିହ୍ନ ସେ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଘୁଷୁରିବା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ପ ଯେ ଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରମାଣ। ତ ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ସାପ ଖାଇଯାଉଥିଲେ? ସାପ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ତଢ଼ଉକରଣ ଯେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ରଖେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଉଳର। ଗୋଟିଏ ତଢ଼ଉକରଣ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ତଢ଼ଉକରଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ସେ ମୋ ବେଳେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ କହୁଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚଟାଣରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କ ଥିଲା। ସେ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ସେ ଫାଙ୍କଟା କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି, କେଉଁ ଦୂର ଯାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶିକାରେ ବସେଇ ଦିଆହେଲା। ହଁ, ତା ହାତରେ ମଶାଲ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଶିକାରକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା। ଯେଉଁଟା ଫାଙ୍କଟା ଥିଲା ଚଟାଣରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ମଶାଲ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଯଦି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ସୁନା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। କିଏ କହନ୍ତି ସେ ସାରଟା ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଥିଲା, କିଏ କହନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଯାଏ, କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଯାଏ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକାର ଲୋକଟିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ରେକର୍ଡ଼ଟା କହୁଛି, ରେକର୍ଡ଼ କହୁଛି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶିକାଟା ହାଲୁକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହାଲୁକା ଲୋକଟା ଥିଲା ତ ଓଜନିଆ ଶିକା। ତାପରେ ଶିକାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଶାଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଶାଲଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଶିକାର ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିରେ। ଆଉ ପାରା 2-3ଟା ମରିକିରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଲୋକଟା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଦୀପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଥରଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। 1985 ପରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଗଲା ହିସିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ସଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଆଉ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ଦୀପଟା ଧରିକି, ତ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ? ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲି। ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ସବୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ, ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଥିଲି। ମାନେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି, ଖାଲି ପୁଡ଼ା ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓଜନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତିରୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଅଛି। ଧନୀ ଠାକୁର। ତିରୁପତିର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚିତା ଦେଖେଇ ରଘୁନାଥ ଚିତା ଦେଖେଇ ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଲା, ଚିତା ଦେଖେଇ ଦିଆହେଲା, ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଆକୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଆଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆସିଥିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ, ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଠା, ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବାଟେ ଯା। ସତରେ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କାଠର ସିନ୍ଦୁକ ଅନେକ ଅଛି? କେତେ କାଠର ସିନ୍ଦୁକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ ବୋଧେ 10-15ଟା ବୋଧେ ଥିବ। ମୋତେ ସାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ କାଠର ସିନ୍ଦୁକର? କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କାଠର ସିନ୍ଦୁକ? 8 ଫୁଟ 9 ଫୁଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲମ୍ବା, ହାଇଟ୍ ହେବ ସେମିତି 2-3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେବ। ସେମିତି ସବୁ କାଠ ସିନ୍ଦୁକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ତାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଏମିତି ନିଆରା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଅବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚିତା, ଯେଉଁ ଚିତା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତା। ତା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳ 2ଟା, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀୟୁତ ମିଶ୍ର,
रत्नभंडार को रहस्यमय कहीं कहुए रहस्यमय कारण हूँ कौन रत्नभंडार सुरक्षा जो लोक भाषा कहते हिसिंग साउंड से सत्य हो पारे कहीं सर्प गात देखी सर्प जीवा बाट अच्छी रत्नभंडार जगी साप जहाँ को जगिया जो जाऊे हेल्पलाइन लोक रखिक आम्बुलांस रखी सब प्रस्तुत हो जाते चाबी मिललानी नहीं अन्य रहस्य अन्य रहस्य तो चाबी तो आउ गोटे रहस्य कथा अन्य रहस्य अन्य रहस्य मंद उद्देश्य गहना चोरी करवा लुट करवा कि हानि गहना कि आनिबा किसी करवा ये सब मंद उद्देश्य थे निश्चय विपदपूर्ण एटा संदेह ना। तो 1803 1926 1978 78 ये तीन थर लिस्ट करा जाइथिला रत्नभंडार आपण प्रशासक भाव में तालिका देखिथिबे कौन सब रही कौन सब अच्छी हाँ। तार उत्तर हूँ कौन सब ना तार उत्तर हूँ गोटे से कौन सब ना नीला मोती केते अछि केश तो ओजन ओजन केते ओजन कार सब लिस्ट होकर अच्छी भैल्युएसन ना कि ओजन अच्छी अब नंबर अच्छी सरकार रघुवीर दास कमिशन करथिले रघुवीर दास कमिशन 324 पृष्ठार रिपोर्ट मध्य दाखल कर सरकार पाखे बट रिपोर्ट तो नारायण को अगोचर ये तो पब्लिक है नहीं ना जोटा रिपोर्ट बाहर करना तार कारण हूँ मत कि मत लगुच कि गोटे कारण सरकार मत अनुमान सरकार किसी गोटे दोष माने पब्लिक समालोचना करवाटा किसी विषय रही जाइए जोटा को से बाहर करने चाहूना ये सबू कथा मूल अच्छी राजनीति एपर्द आम जगन्नाथ राजनीति मुक्त करा जाई पारि नाही माने जगन्नाथ मंदिर राजनीति मुक्त है नहीं भी हम कि नहीं तार कारण हूँ देखु गोटे कथा हूँ जे एटा धर्म अनुष्ठान सब शंकराचार्य मैंने रहते कि जिते बड़े मु कांग्रेस अमल अच्छी बीजेपी अमल अच्छी बीजेडी अमल सब मोर संपृक्ति अच्छी मु सब बेले देखी समस्त जिते कांग्रेस आसे कांग्रेस जो मैंने एक्टिव से मेम्बर माननीय मेम्बर रे श्रीमंदिर माननीय रे जिते ये आसुची किए स्वतंत्र गणतंत्र आप बीजेपी ताको मेम्बर रे बीजेपी देखिए मेम्बर ताहले जदि राज्य जिते शासन बदले श्रीमंदिर प्रशासन बदले ये तो हाँ ये प्रशासन शासन अभिमुखे हो जाए हाँ जहाँ मुक्त रहा कथा मुक्त रहा कथा ता नहेले जेपर्यंत राजनीति अच्छी से पर्यंत हो पार ना। आरटीए रिपोर्ट रे तत्कालीन जे पुरीर कलेक्टर थिले अरविंद अग्रवाल सी तथ्य देइथिले जे 1970 मसीहार ट्रेजरी रे चाबी नाही ये भी थोड़े तथ्य देइथिले जदि चाबी नाही ताहले पुणी तत्कालीन सहकारी प्रशासक रवींद्र नारायण मिश्र केमती चाबीटा नहीं कि भीतर को जाइतिले नहीं से चाबीटा तो कलेक्टर से नथिले हाँ कलेक्टर जो आम जेजन जाइलु कलेक्टर थे ट्रेजरीटा हूँ कलेक्टर अधीन तेणु से देखिए जाए चाबी खोला कौन नहीं कि कहते 1970 ट्रेजरी चाबी नहीं के जानी ये कौन मु रहस्य किसी बुझीपारे पूरा ये सरकारी रहस्य ना राजनीतिक रहस्य ये एधरे सरकार रहस्य तो अवहेला अच्छी कौटी कौन अच्छी चाबी जो रहा कथा रखी ना तो अति सीरीयस कथा एटा सीरीयस कथा कि चाबीटा अर्थात जो चाबी मिली से कुछ डुप्लिकेट चाबी कहते पुणी चाबीटा रेकर्ड रूम केमती मिल असली गला कौटी की जे नकली है सेटा एबे भी रहस्यपूर्ण रही 1978 मसीह शेष थर पर रत्नभंडार इन्वेंटरी होता हाँ तापर आउ इन्वेंटरी है हवा कथा स्थिति केमती परिस्थिति केमती 1984 मसीह आपड़ केमती देखी रत्नभंडार को नहीं रत्नभंडार तो मुझे भीतर रत्नभंडार जो कहते बाहर तो सब कारबार हुए भीतर जाकि देखी भीतर प्रत्येक पुड़िया लिखाई केते वजन कौन कौन जिनस अच्छी तेणु आजकल 1978 जो परिचालना कमिटी जो छापी बहीटा रत्नभंडार तालिका से सत्यवादी प्रेस छपा होता एवं भी अच्छी से आणिक मिलदेले भी हम किसी असुविधा हम कौन आम संपत्तिर मूल्यांकन बढ़ी न मूल्य बढ़ी न हाँ निश्चय बढ़ आजिका सुना रेट से सुना रेट डिफरेंस आसबे तो इन्वेंटरी हवा कथा ना नहीं हाँ हवा कथा किंतु करवा दायित्वपूर्ण भाव करवा दरकार कहीं छोट छोट अलंकार अच्छी हीरा नीला मोती माणिक्य सब अच्छी गोटे गोटे छोट छोट अलंकार माणिक्य खसीगले बहुत असुविधा आप देखि समय वर्तमान जाए 40 वर्ष बीतीगला तो केमती थी अवस्था हाँ निश्चय खराब जब खराब वर्षा पानी गलुव तार सिंदूर खराब हो जाइए जदि से जो काठ सिंदूर पानी जब गलीज जो पुड़ारे बंधा सी नष्ट हो जाए तेणु भल भाव में दायित्वपूर्ण भाव में एवं दायित्वपूर्ण अफिसर रहा दरकार रही गोटी गोटी गणति कर भेरीफाए कर लिस्ट सहित मिलकर रखिदेवा उचित हम जोटा गजपति महाराजा कहते श्रीयुत मिश्र आप रत्नभंडार भीतर को जाइए जहाँ देखी आपन अनुभव बा से आपन केमती फिलिंग होता
ନାଇଁ ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁର ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଜହୁରୀ ଆସିକି ଫେଲ୍ ମାରି ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରି କରିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ମନରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ପରେ ପରେ ପ୍ରଶାସକ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଦବୀ ନଥିଲା। ତ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ନା ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା? କରୁଣ କଥା, ଜୀବନର ଗୋଟେ କଥା। ମୋର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। 2ଟି ପୁତ୍ର ଏକ ସମୟରେ ଏକା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଥର ମୋତେ କହେ ଯେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆମେ ବହୁତ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ଦିନେ ମୋର ସେ ଆୟୁଷ ପାହାଚରେ ବସିଛି, ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଥର ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ଆସୁଛି, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସ୍କୁଟରରେ ଆସୁଛି, ସ୍କୁଟରରେ ମେନଲି ଯାଉ। ମୋ ସ୍କୁଟରରେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ଯାଉ, 3 ଜଣ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳନ୍ତା, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଦରମା ମିଳନ୍ତା। ତାପରେ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ହସିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ଭାବିକିରି ଗୋଟେ ସେଇଠି ହସିଦେଲି। କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଭଲ ଅଫିସର ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସହଦେବ ପାତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ସେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ, ତାପରେ ମୋତେ, ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କଲେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ବି କ'ଣ ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିଲା? ନା ଚାବିଟା ହେଲା ଭାରି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଲେ, ଟେବୁଲର ଡ୍ର ତା ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ଦିନେ ଦେଖିଲା ଚାବିଟା ମିଳିଲାନି। ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଚାବି ମିଳିଲାନି। ଚାବି ମିଳିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସୁନାବେଶ ହେବ, ଚାବିଟା ମିଳିଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଚାବି ଅଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଘର ଫର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, କେଉଁଠି ଚାବି ମିଳିଲାନି। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ, ରଥରୁ ଯିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ, ଜଗନ୍ନାଥରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ରାମ ଦଇତା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି, ବହୁତ ଇଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିବେ, ଏଇଠି ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଯିବେ। ବାବୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଥିବି କି ନଥିବି, ମାଗନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେଇଦେବେ। ମୋତେ ତ ମୋର ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କୁଣ୍ଢେଇକି ତାକୁ ଚୁପି କାନରେ କହିଲା ଭଳିଆ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହଜିଯାଇଛି, ସୁନାବେଶ ଆସୁଛି, ପ୍ରଶାସକ ଚାବି ହଜେଇ ଦେଲା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ପଡ଼ିଯିବ, କି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଟିକେ ଚାବିଟା କେମିତି ମିଳିବ ତା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ବୁଢ଼ା ରାମ ଦଇତା ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମାଗିଲି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଗିଲେ ନ ମିଳିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ। ମୋର ଅଣାକର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ଫୋନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଫୋନ୍ କଲି ଘରକୁ, କ'ଣ ଚାବି ମିଳିଲା କି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ଚାବି କିଛି ମିଳୁନି। ମୁଁ ଆସି ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଧାକାନ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସ୍, ସେଠି ମୋ ସ୍କୁଟରଟା ରଖିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଅନ ଆସି କହିଲା, ବାବୁ ଗୋଟେ ଚାବି କ'ଣ ମିଳିଛି? ମୁଁ କହିଲି ଚାବି କେଉଁଠି ମିଳିଲା? ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଚାବି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି। ବାଃ, ମୁଁ ତା ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା, ମୋର ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ମନରେ। କ'ଣ ରହିଲା? ଆହା ଚାବିଟା ନ ମାଗିବି ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ମାଗିବି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୀଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏବେ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ, ବନକ ଲାଗି ହେଉଛି। ବନକ ଲାଗି ମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ବନକ ଲାଗି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ। କଟକରେ ଭଲ ବନକ ଲାଗି ଜିନିଷ ମିଳେ। ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କଟକରୁ କିଣିଲି। ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି କଲି। କାମ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ, 3 ଜଣ, ଯେଉଁ ପୁଅଟି ରହିଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ବିଜୁଳି ଜୋରରେ ମାରୁଛି। ଏମିତି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେକୌଣସି କଥା ହେଲେ ମୋ କାନରେ ଜଣେ କେହି କହିଦେଉଥିଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କହିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ସ୍କୁଟର ଖରାପ ହେଇଯିବ। କହିଲେ କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ମୁଁ ବିକଳ ହେଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଆପଣ କାମ କରିଛି, ବନକ ଲାଗି ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ଗାଁ ଆଗରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ବିକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ 2ଟି ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଟର ଖରାପ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠି ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ସାଇକେଲ କାଲି କେବେ ଖରାପ ହେବନି। ଠିକ୍ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟରରେ ସ୍କୁଟର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ସ୍କୁଟର ରହିଛି,
से तो आगुरी तो कही जोठिका से सजाड़ देवी मो स्कूटर में स्टांड मारी आउ गोटे स्कूटर आसी पछे लगुच कहले कौन है मुझे स्कूटरटा रहीगला नुआ स्कूटरटा नहीं से खोलीदेला दीपट खोल देकर कहला आज्ञा यहाँ यही जाइए सर्ट सर्किट हो जाइए मुझे पूछा तुम्हें किए से कहला कि विश्वाल खगा विश्वाल ना कौन एमती कहला घर कौटी ना मो घर हूँ बड़गा मुझे निमापड़ा न जाकर पुणी पिपिल पाखे ए बाट कहीं आसिल ना ए बाट मुझे कौटी काम करना हावड़ा मटर काम करे छुट्टी टे मिलला से आसी से विरक्त होगा कहले आज्ञा मुझे आप स्कूटर सजाड़ी आप एत प्रश्न कहीं पचार मु किए मो गोत्र मो आंसर कहीं पचार मु कहीं पचार अनेक अभिज्ञता तापर से कथाटी से जो ना कहला मुझे हावड़ा मटर कंपानी बुझिली हावड़ा काम करे से कहले आज्ञा रसी देखा रिमायत खा मतलब दुई जन अच्छे मुसलमान ये विश्वाल कौटी आसला आमर तो देखो प्रभु कहला देखो सांगे सांगे कहीदेवे के साहय करदे मो स्त्री से मुंडिया बारला मुझे देख प्रभु कहला देख सांगे सांगे तोर जो सजा से सजाड़ दे ये खोला कथा माध्यम रे राज्य सरकार को कौन अनुरोध करेंगे अति शीघ्र भीतर रत्न भंडार खोल जाई ता सुंदर भाव में संरक्षित मरामती करा जाई एवं अलंकार गुड़िक जोड़िक थिला ताकू ये जो लोक मान भर नानादी कथा उठुची जे चोरी कर नेगल हमको नहीं गले ताकू प्रतिहत करने प्रतिहत कर प्रत्येक से लिस्ट की भेरीफाए करा जाए कि जेते दिन लागू दायित्वपूर्ण लोकों ऑफिसर उपस्थिति रे एटा करा जाऊ। धन्यवाद श्रीयुक्त रवींद्र नारायण मिश्र एते समय धरिकी ये जो रहस्यमय रत्न भंडार दुर्लभ जिनस गुड़ाक आप बखाणुले। दर्शक बंधु आज तो खोला कथार समय जाइए पुणी आर थर को आउ जड़े चर्चित चेहरा सहित खोला कथार खोला खोली आलोचना करवा खुल्लम खुला। नमस्कार।